lo ngikutin gue? Hah? Mau balas dendam lo? Lu kalau mau balas dendam, no, sama teman gue no, iya yang tinggi tatoan. Kalau kagak, yang badannya gede kayak panser. Jangan sama gue yang lemah. Bukan ada bengek. Apa melotot? Colok nih, colok. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalau nanti waktu Jumat sudah diketahui akan tiba, kamu siap-siap. Di cara menerjemahkannya bukan azan baru siap-siap. Kalau kamu sudah tahu Jumat nanti jam berapa, waktunya kapan, siap-siap. Mandi dulu, cari baju yang bagus, ya cari wewangian yang dibenarkan, siapkan waktunya. Apa yang penting di situ? Allah janjikan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Kalau ada orang-orang yang masih mengabaikan Jumat, gak mau Jumatan, masih sibuk dengan pekerjaan, ada yang cari dunia, ada yang dagang, ada yang main-main, ada yang mengerjakan apapun, kata Allah, katakan pada mereka, kalau mereka mau memprioritaskan Jumat, saya telah siapkan, saya ganti semua apa yang mereka anggap rugi. Saya siapkan yang terbaik untuk mereka, bahkan rizki yang tidak mereka ketahui. Kata Allah, apakah mereka mengerti? Kan saya yang punya rizki. Mantap. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Suwarga tansah mengolawange dicawisake kanggo. Siapa yang pernah berdagang? Siapa yang pernah jualan? Siapa yang pernah dagang atau jualan apapun? Pernah? Orang dagang cari apa? Cari untung. Mau dah rumus untung? Mustahil rugi. Mau? Ini ayatnya. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Sholat bertebaran di muka bumi. Sholat dulu baru bertebaran. Ini sholat tada, bangun subuh tada, dah bertebar-tebaran. Mana ada rezeki ente? Kalaupun ada ya sekedar kopi segelas dua gelas itu jalan. Itu pun kalau tembus. Fa'idha kata Allah, apabila sudah engkau laksanakan sholat itu, barulah engkau bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah itu, disuruh cari setelah Bank yang sebesar ini adalah tempat kita terakhir kita. Kalau kita pikir-pikirkan lubang yang sebesar ini, kalau seandainya malaikat datang, kemana kita mau lari? Jadi oleh sebab itu, selagi kita hidup, bagi pejabat-pejabat, bagi pengusaha, bagi pedagang, tolong jangan sekali-kali kita menyelewengkan apa yang diamanakan, apa yang dipercayakan terhadap diri kita. Jadi oleh sebab itu, apalagi di zaman-zaman dana desa, dana DD, dana ADD, itu banyak sekali dana yang masuk ke desa masing-masing desa. Jangan dipermain-mainkan untuk kepentingan pribadi. Ini satu-satunya tempat untuk kita. Allahu Akbar. Tempat yang sekecil ini jadi saksi bisu nanti. الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن
الله بالغ أمره قد جعل الله Tahlilan setelah orang meninggal, apa itu termasuk bid'ah? Ya elah. Ya, fix, itu bid'ah. Ya, itu bid'ah. Syubhat. Ya, berangkat dari syubhat. Sebagian mereka berhujjah, katanya, ya masa nggak ditahlilin, udah mati dikubur gitu aja kayak kucing, begitu. Maka kita katakan, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dianggap kucing? Dulu nggak ada sahabat tahlilin dia. Radhiyallahu anhu, ya kan? Apakah Rasul juga menganggap sahabatnya yang meninggal duluan dan dia yang menguburnya sebagai kucing? Nggak ada Rasul mentahlili Hamzah pamannya yang meninggal duluan, ya kan? Ada nggak cerita Rasul tahlilin Hamzah? Tuh, bantah, lihat. Yang mereka kira ini adalah dalil membenarkan agama, padahal sama sekali bukan dalil, sama sekali bukan ilmu. Syubhat, itu tadi tuh. إلهي لست للفردوس
jika ada seorang hamba berdiri untuk melaksanakan sholat, utiya bidzunubihi kulliha, maka akan didatangkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, semuanya didatangkan. Kata Nabi SAW, utiya bidzunubihi kulliha, akan didatangkan semua dosa yang pernah dia lakukan, dosa matanya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya, menggibahi orang, memfitnah orang, membicarakan orang, membicarakan kejelekan orang, atau melihat yang tidak pantas, atau mendengarkan yang tidak pantas, melakukan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dosa-dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya. Kemudian kata Nabi, fakullama raka'a aw sajada tatasaqatu minhu. Setiap kali hamba itu ruku dan sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dan berjatuhan dari dirinya.